أرستا زينام إثيوبيا داقمنا بكوينات كتاعت ولو زخيل كونت كهلو يقبان كبلو كلتا العلوات سبسلت آن منغست إثيوبيا تمالي أب الجزيرة بزحتا موزو كاليتو صباح 6 سنة لتشحن 18 عام تمرت أبز تفلالي كبابتات تقراي مقرات حيل إلكتريك كم زقاتم حيل إلكتريك إثيوبيا علاو غيرو أب كتما أكرا غانا زركبو سلفنياتات دبوب أفريكاويان كوتس اللوم بمبال سلف كايدو سلام تعنا هبلي كبرانن كاب تي بي اس ورقاوي نلومي زدالنا يو زينا براخه انه جميل له مس زيناتات زعلت حبيركم تصنح انا ناتنا الفلقيه سناي مكتتال فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ ተኸታቲልና እንመለስ ምድልዳል ማእኸልነት ንብሔራዊ ክብረት ሃለዋትን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ አበ ግቡኡን ሓላፍነትን ነብስ ወከፍ ወድ ብሔር ኩሰን ጠንካራ ማእኸል ማለትውን መንግስትነት ከም ዘድሊ በተደጋጋሚ ዝተገለጸ ጉዳዩ ኩሉ ናተይ ዝብሎ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ይኹን ዝበለው ወፍሪ ብኩሉ ተቀባልነት ክረክብን ትግራይ አዚዛ ዓድና ጸዊዓ ዝብል ድምዳመ ቅቡልነት ክህልዎን ይገበር መጠሻን ድልዳለን መንግስትነት አበ ተሳትፎ ኩሎም ሓይልታት እታ ብሔር እዚ ምስረት ምዃኑ ሲዕቡ ትግራይ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ክህልዋ 3 ዓመት ከም ሓንቲ ዕለት ብዙሕ ተዘሪቡ ፕሪቶሪያ ዝሃበን ውስን ጸጋታት ምስሳን ክካል አበ ቅድሚ ጸላትኻ ግርማን ማእገርን ዘለካ ኾንካን ምቕራብ ዝቀለለ ዝባንካ ክብድ ኢሉ ክረአን ምግባር አድላይ ነይሩ እዚ ምግባር ብሔር ካብ ፍርሰት ህዝቢ ካብ ጽንተት የድሕን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ አበ መሪሕነት ዘሎ ሓይልውን ስሙ አበ ድሙቕ መዝገብ ዘጽሕፍ ታሪኻዊ አጋጣሚ ነይሩ ባኺኑ መኺኑ በኒኑ በዚ ምኽንያት ድሕረ ፕሪቶሪያ ትግራይ ብጸቢብ ናይ መንግስትነት ናይ ቅልውላው መትረብ ተሓልፈላ እዚ ድማ ድሕንነትን ሕውየትን ዝግባኣ ትግራይ አበ ኣፍደገ ብተናኽተኣቱ ምኽንያት ኮይኑሎም አበ ውሽጣዊ ቅልውላውን ቀጻሊ ጥፍኣትን ዘላ ትግራይ ብዘይካ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ምምስራት ዘላቐ ፍታሕ ዝርከቦ ኣይመስለን ንትግራይ ዝሓሊ ንትግራይ ዝመስል መንግስትነት ኣብ ምህናጽ ይረባረብ ምድልዳል ማእኸልነት ንብሔራዊ ክብረት ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ቲቢኤስ ኢትዮጵያ ዳግም ናብ ኩናት ክትኣትወሉ ዝኽእል ኩነት ክህሎ ይግባእን ክብሉ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ አብ አልጀዚራ ኣብ ዝሕተምዎ ጽሑፍ ገሊጾም አብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ጌታቸው ረዳን ሓላፊ ብሔራዊ ድሕንነት እታ ሃገር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ኣብ ዝሕተምዎ ሓተታ ንጉዳያት ሰላም ቀርና አፍሪካ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዓንድታት ፖለቲካን ጸጥታን ጠሚቶም مرجعيومن متكل منجستومن أسفيرهم اللوم أب صحفهم أقداسنة سلامن حسم كيناتن بمتكاس سممع بريتوريا كفت أملو بزعباز خل عدل تقيسهم اللو زرزر لنا ሬድዋን ሁሴን ጌታቸው ረዳ እዞም ክልተ ስማት እዚኦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዘበናዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ ስሞም ጎሊሁ ዝረአ ድምጾም ዓዊሉ ዝስማዕ ነቲ ናይ ስድሳታት ዝበሃል ወለዶ ፖለቲካዊ እኩብ ሓድሽ ደም ተባሂሎም ዝጥቀሱ ፖለቲከኛታት እዮም ኢህወደግ ኣብ መውታ ጨጓር ከልቢ መይቱ ብልጽግና እንትምስረት በብናይ ባዕሎም መንገዲ ወፊሮም ኣብ ደማውን ጽንተታውን ኩናት ትግራይ ማዕዶ ኮይኖም እቲ ዝተባሃሉ ሰበስልጣን እዚ ዘበናዊ ዘበን እዮም ብናይ ታሪኽ አጋጣሚ እዞም ክልተ ፖለቲከኛታት እዚኦም ንዝተዋግኡሉ ልን ህዝብን ወኪሎም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተራኸቡ ናይ ሎም 3 ዓመት ክኸውን እንተለው ዝተራኸብሉ ዕማምን ዕላማን ታሪኻዊ ነይሩ እቲ ዕማምን ዕላማን እቲ ኣብ ዝባን ትግራይ ዝዓልብ ዝነበረ ናይ መዓዝ ዝናብ ንምቅላልን እቲ ንኢትዮጵያ ናብ ሙሉእ ምግዳረ ዝወስድ ኩናት ምቃምን እዩ ነይሩ ብድምር ንኽልተ ኣውራ ባሓስ ተገበረ ብናይ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ድሌት ናብ ሰልሰወት ኣካላት ዘምርሕን ኣብ መወዳእታ እንተነኣሰ ተኽሲ ጠጠው ብናይ ምባል ስምምዕ ዝተዛዘመን እዩ ነይሩ እቲ ስምምዕ ንትግራይ ረቢሑ ዶ ኣይረብሐን ብመን ምኽንያት እንታይ ጎዲሉ ወዘተ ዝብል ንጎኒ ገዲፍካ ሕዚ ትግራይ ኣብ ተኽሲ ዘይብሉ ጽንታ ከም ዘላ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንተሎ እዞም ክልተ ቅድም ክብል ስሞም ዝተጠቐሱ ነንባዕሎም ዝተተኸሱ ወገናት ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ህርፋን ሰላም ኢትዮጵያ እንትትንትኑ ተራእዮም ኣለዉ ኣብቲ ኢትዮጵያ መሊሳ ናብ ኩናት ክትዳኮን የብላን ዝብል ርእሲ ዘለዎ ሰፊሕ ሓተታ እዞም ሰበስልጣን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ነቲ ብኩናት ዓንዩ ብውግእ ደም ዝነበረ ከባቢ እፎይታ ኣምፂኡ እዩ ብምባል ይጅምር እሞ ነዚ ውዕሊ እዚ ክቐዱን ክሸራርፉን ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይልታት ድማ ጽኑዕ ኣህግራዊ ጸቕጢ እንትምሕፀኑ ተራእዮም ኣብ
ጥቅምቲ 2022 ከመቋጻጽራ ግሪጎራውያን ዝተፈረመ ስምምዕ ዘዘኻኸሩ እዞም ኣበርከት እዚ ጽሑፍ ካብ ፌደራል መንግስትን ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝተወጻጻና ናይ ዘተጉጅለታት ሰላም ንምውራድ ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ተራኺብና ይብሉ። እቲ ርክብናን ዘተናን ኣብ ሃገርና ዓብዪ ዕንወት የውርድ ኣብ ዝነበረ ሕልኽልኽ ዝመልኦ ኩናት ጠጠውን ምባል እዩ ዝነበረ ዝብሉ እዞም ኣካላት ብሰንኪ እቲ ኩነታት ዝሓዘኑ እቶም ዝኣንገዱና ደቡብ ኣፍሪቃውያን ነቶም ክልተ ናይ ዘተጉጅለታት ኣብ ምትእንጋድ ጥንቃቐታት ምውሳዶም ምክንያታዊ ነይሩ ብምባል በዝንበትን ኮይኖም ዝቐረቡ መኣዲ ፕሪቶሪያ ዝነበሮም ድባብ የረድኡ። ክምስ ዘብል ክፋል እቲ ድባብ እንተካፍሉ ድማ እቶም ብመተኣናገዲት ሃገር ዝተመደቡ ናይ ፕሮቶኮል ጸጥታን ሞካንንት እቶም ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ዝመፁ ጉጅለታት ኣብ ማእኸል እቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ብኢድ ንኢድ ከይበኣሱ ዝፈርሑ ይመስሉ ነይሮም። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቶም መተኣናገድትና እቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ሰላማዊ ርክብ ንማንም ከም ዘይከበደ ብምርኣዮም ተገሪሞምን ተሓጒሶምን ብምባል ካብ መኣዲ ጥይት ናብ መኣዲ ብርዒ ብዛዕባ ዝተሰጋገሩ ወገናት ዝነበሮም መንፈስ የረድኡ። ነዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ቀሪቡ ኢድ ብኢድ ከይተሓናንቑ ዝተፈርሐ ናይ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ልኡኽ ዝመርሑ ድሬዳዋንን ጌታቸውን እቲ ዛንታ ከም ፊልሚ ኣብ ዝቐርብ ጽሑፎም በቲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ብሓለፍቲ ልኡኻት ዝተረኣየ ዘይተጸበይዎ ሰላማዊ ቃና ዝተተባብዑ ኣንገትናን መተዓረቕትናን እቶም ተደራርቲ ኣብ ንእሽቶ ክፍሊ ብዘይወግዓዊ ኣገባብን እንግሊዝኛ ከም ናይ መራኸቢ ቋንቋ ምጥቃም ብምግዳፍን ብቐጥታ ክመያየጡ ፈቒዶምልና ብምባል ነንባዕሎም ክዛተዩ ከም ዝገበርዎም የዘንቱ። ወሲኾም እቶም መተዓረቕትና ንዕቤትን ምዕባለን ዘተና ብቐረባ እንዳተኸታተሉን ንዘጋጥሙና ዕንቅፋታት ንምፍታሕ እንዳኣተውን ንብዙሓት መዓልታት ሓደ ግዜ ድማ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝሓለፈ ዘተካይድና ጉዑይ ክትዓትን ከበድቲ ዘተታትን ነይሮም። ብዙሕ ግዜ እቲ ዘተ ክቋረጽ ጫፍ በፂሑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ጸኒዕና በቲ ነቲ ዘተ ዘመቻቹ ዝነበሩ ኣካላት ብዝገበርዎ ደገፍ ድማ ካብ ምቁራጽ ንላዕሊ ዓበይቲ ስምምዓት ኣመዝጊብና እዮም ዝበሉ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ይብል ጽሑፍ ጌታቸውን ሬድዋንን ኣብዚ መስርሕ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝመጻና እኳ እንተኾና ሰላም ንምውራድ ግን ሓደ ዓይነት ጽኑዕ ድሌት ነይሩና። እቲ ኩናት ከብቅዕ እንደሊ ነርና፣ እቲ ምፍሳስ ደም ደው ክብል ንደሊ ነርና። ተስፋ ናይ ሓደ ሓድሽ ወለዶ ኣብ መወዳእታታት ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ክጠፍእ ብምርኣይና ኣዝዩ ኣሕዚኑና ነይሩ። ኣብቲ እንድምድሞ ስምምዕ መሰረት ክኾኑ ይግብኦም ኣብ ዝተባሃሉሉ መትከላት እውን ተስማዕሚዕና ነርና። ኣብ መጀመርታ ተጀሚሩ ምይይጥና ኣብቶም ንዘተናን ውፅኢትናን ቅርፂ ክሕዙ ይግብኦም ኣብ ዝተባሃሉሉ መሰረታውያን መትከላት ዝተኮረ ነይሩ። ንስምምዕነቱ መሰረት ዝኾኑ መትከላት ምስ ተሰማዕማዕና እቲ ዝተፈረመ ዕማም ነዞም መትከላት እዚኦም ዝርዝር ሓሳባትን ተግባራዊ ኣገባባትን ምትሓዝ ነይሩ። እዚ ቀሊል ወይ ቁኑዕ ስራሕ ኣይነበረን። ክንደራደር ከለና ንጡፍ ኩናት ይካየድ ነይሩ። ሓደ ግዜ ድማ ስምዒታት ይግንፍል ነይሩ። እቲ ጸቕጢ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ጽልዋ ይሕድር ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓበራዊ ባይታ ክንረክብ ሰላም ክንፈጥርን ቆሪጽና ተላዒልና ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሉ ዝኸደ ሬድዋንን ሕወሓት ወኪሉ ዝኸደ ጌታቸውን ብጥምረት ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ተቐሚጡ ኣሎ። ሓተታ እዞም ሰብ ፕሪቶሪያ ከም ዝበልዎ ካብቲ ንቡር ወጻኢ ብፍላይ ድማ ምስቲ ዘተታትን ስምምዓትን ኣዝዮም ሳሕቲ ካብ ዝኾኑሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ክነጻጸር ከሎ ከም ሓደ ዝተዓወተ ዋኒን ከም ዝቁጸር ኣቐመጡ እሞ ናይ ማን እውን ተኽስጠጠው ዘበለ ስምምዕ መንባሩ ይገልጹ። እቲ ምፍራም ስምምዕነት ኣብ ዓዲ ዝነበረ ሰብ ብተሓጓስን ጽምብልን እዩ ተቐቢልዎ ዝብል ጽሑፍ እዞም ወገናት ናብቲ እዋን እቲ ምልስ ኢልና እንትንዕዘብ ሰለስተ ነገራት ክንሓስብ ይገብር። እቲ ሓደ ዳርጋ ኣብቲ ዕለት ብቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝተገበረ 100% ተዓዊትና ዝብል መደረ እዩ። ተደራዳራይ 100% ክዕወት ዝኽእል መደራድርቱ ባዶ 100% እንትዕወት እዩ ካብ ዝብል ኣመኽንዮ ተበጊስካ እሞ ትግራይ ከሲራ እያ ተመሊሳ ዝብል መደምደምታ ክዓዝዝ ዕድል ፈጢሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ እቲ ናይ መቐለ ልኡኽ ሕወሓት ንትግራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሸይጥዋ ኣይተመሊሱ ዝብል ዝተዋደደ ናብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ እዩ። ሳልሳይን ገዛእ ናይ ትውዕል ምስልን ግን ዋላ ሓደ ዳግመ ውዳበ ጌርካ ተመሊስካ ንምውጋእ ናይ ተኹስ ዕረፍቲ ዝሃበ ውዕል ምዃኑ ጥራይ ኣብ ብዙሕ ተጋዳላይ ትግራይ ዝተረኣየ ናይ እፎይታ ስምዒት እዩ። ብዝኾነ ሕዚ ናብ ጽሑፍ እዞም ወገናት ክንምለስ እንተለና ካብ ዝተፈላለዩ ናይ መነባብሮ ፀፍሕታት ዝመፁ ኢትዮጵያውያን እቲ ኩናት ከብቅዕ ምዃኑ ምስ ሰምዑ እፎይታን ተሓጓስን ተሰሚዕዎም እዩ ዝብል እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ነዚ ስምዒት ዝተኻፊልዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሕወሓትን ኣብ ውሽጢ ዕጡቃት ፋኖ ኣምሓራን ዝነበሩ ጥሩንፋት ባእታታት በቲ ስምምዕ ተሰናቢዶም እዮም ብምባል እውን ካልእ መልክዕ ናይቲ ጉዳይ ከርኢ ይፍትን። እቶም ናይ ሕወሓት ደረቕ ኣካላት ሓይሎም ኣዋዲዶም ኩናት ክቕፅሉ ዘኽእሎም ናይ ሓፂር እዋን ተኽስዶም ብምባል እዮም ደልዮም ነይሮም ብምባል ጌታቸው ብብርኪ ምክትል ኣቦ ወንበር ንዝነበረሉ ውድብ ዝወቅስ ዝጽሑፍ ቋሚ ደውታት ተጻባእነት ኣይደልዩን ዋግኡ ብዘየገድስ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብቲ ኩናት ከም መጋበርያ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ መንእሰያት ተወዳትን ኣዋልድን ውግእ ክቕፅሉ እዮም ዝደልዩ ነይሮም። ንሳቶም ብዝነበሮም ርእይቶ እቲ ውግእ ንግዚኡ ደው እንተይሉ
مليسهم كعتقو تبقسو كوسدون لعلوا إيد كحزن يخلو يوم زبل نيرو ببالي خسس تم أوش تفانو زنورو أكلاتون اتوقق غص اليوم داليوم كبل ببريترا بزعباس تخولفو شوهاتات كوينات زبره صحف جيتاتشون ريدوانن بأورو اتقندر إيتوهم فيرال منقسين سلام بزوحي تعرلو نحو حد ما زلسلسك قرار بالو زبل ينيرو انت خونا جنت أني حكم استنات توقق غص الزداليو كال مخنياتات نيرو وميو ببال نقل أكلات محراز وقسز صحف معريو كاون لعلو ونت الوازن برم نوع البريتيراس تقام منقست إرترايو بريزيدنت إرترا إساياس أفوركي نتسمم ربحات زوبا زي قلقل نايسي آي تنكولي ببال بوقع كسام مخنان بتحيو ببال حوحا زي استوعلم بريتيراز بتخم حيلتا زنبرم قوام من قومانا نيبره البريزيدنت إساياس استوشت يوتيب زنبرا وشتاو قجت كم حلم السمرلو كونتاتو ينيرو زبل صحف زم لعلو السمز منقست فيدرال كلتيم وقنات وقق غصلون يوتيب دما دما كساب زودا كدم مكر يدلو نيرو اتي اب يوتيوبيا زمص عرقن سلامن كم سقات يريغو دخمت استخفلت نابتنسو زفح صوتون كلات قلطيفو انت تحل يوتيوبيا كري كاب زلو دليت استلعاله ننوح اوان استفلالي عطقاتن غجلتاتن انات انبره انصار منغست يوتيوبيا كقالت صنيحيو بمبال اتو صحف نتي ኤርትራ ኣብ ትግራይ ገበን ኩናት ብምፍጻሙ ዘመስገነቶ መንግስቲ ነቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ይቀኒልና ዝበልዎ ኢሳያስ እንትወቅስ ተራእዩ አልጀዚራ ሒዝዎ ዝወፀ ጽሑፍ ሬድዋንን ጌታቸውን ወሲኹ ውዕል ፕሪቶሪያ ነቲ ንዕኡ ማለት እውን ንስርዓት ኢሳያስ ዓብይ ሓጎስን ቅሳነትን ዝሃቦ ዝነበረ ቅልውላውን ስቃይን ኢትዮጵያ ከብቅዕ ኣይደልዮን ስለዚ ነቶም ኣብ ሕወሓ ዝነበሩ ደረቕ ውልቀ ሰባት ደልዩ ክረኽቦም ኣብ ውሽጢ ፋኖ እውን ተመሳሰልቲ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ አካላት አልሹ ከዕጡቆም ጸኒሑ ብምባል እቲ ብደንጎላ ፕሪቶሪያ ዝተኸትከተ ርእሲ ኢሳያስ ከመባህላ ጌታቸው ረዳ አለሻ ሓደሽ ሓሳሳት ምፋሩ የቃልዑ ኤርትራውያን መራሕቲ እዚ እከይ ስራሕ ነቶም ብውዕል ፕሪቶሪያ ቅር ዝበሎም ወገናት አኪቦም ኪዳን ፈጢሮም ዋላ ጸሚዶም ቸቸክብልዎም ከም ዝረአዩ ዝገለጹ ጽሑፋት ዞም ወገናት እቶም ነቲ ዕግርግር ዝበለ ኩነታት ክቅጽል ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኤርትራ ኣእትዮም ብሓባር ተኣኪቦም ጽምዶ ፈጢሮም ብዝኾነ መንገዲ ናይ ዝገጥሙ ኣካላት ስብስብ መስሪቶም ዳግም ንዚ ሃገር ኣብ ኩናት ጠሊፎም ከእትው ይጽዕሩ ኣለዉ ክብል ይኸስስ ጽሑፍ ጌታቸውን ሬድዋንን ኣብቲ ናብ መላእ ዓለም ዝበጽሕ ሚድያ አልጀዚራ ኣብ ዝተሓተመ ጽሑፎም እዞም ፕሪቶሪያ ዝበተኖም ኣካላት በመሪሕነት ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ መቐለን ሱዳንን ብሕቡኡን ግልጽን ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሓደሽቲ ናይ ጥፍኣት ኪዳን ይምስርቱ ከም ዘለዉ ካልእ ዙር ግጭት ንምውላዕ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እዩ ዘቃልዐ ብሓገዝ እንደገፈን ኣስመራ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ መጥቃዕትን ምጅማር ወሲኑ ኣሎ ዝብል ሓደገኛ መደምደምታ ዝቃልሐ ጽሑፍ እዞም ወገናት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ብምጥሓስ እቲ ተረፍ ሕወሓት ነቲ ናይ ትኽልል ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ባዕሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር መስሪት ኣሎ ክብል ይኸስስ ኣሎ በቐጥታ ደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ዓብይ ናይ ውጋ ሓይሊ ክምልመል ከሰልጥንን ከዕጥቅን ጸኒሑ እዩ ነቶም ውሽጢ መስመሮም ኮይኖም ሰላምን ተኣማንነትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጣበቁ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣጽሪው ጽይዎም እዩ ብባል ኣብ ናይ ኩናት ዘይተረፋይነት ኣብሪህሎ ጽሑፍ ሬድዋን ሁሴንን ጌታቸው ረዳን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ ኩናት አጀንዳ ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ናይ ውግእ ድሌት እቲ ተረፍ ሕወሓትን ብንጹር ነጺጉዎ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ግን ካብቲ ናይ ኤርትራ ኣሰራርሓ ገለ ገጻት ብምቕዳሕ ሕወሓት ሕዚ ናብ ግዴታ ምልመላ ማለት እውን ግፋን እናካየደ ይርከብ ንትግራይ ድማ ናብ ካልእ ናይ በሪ ድቕድቕ ጸልማት ክቕይራ ይፍትን ኣሎ ብምባል ይኸስስ እቲ ተረፍ ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብግልጽ ስዒርዎ ኣሎ ሕዚ ድማ አንጻር ፌደራል መንግስቲ ንጥፉን ክፉትን ተጸባዕነትን ምክያድ ይዳለሎ ብምባል ኣብ ቀረባ ክጅመር እዩ ብዛዕባ ዝበሎ ኩናትን ጀመርቱን ይትንትን ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ደገፍቶምን ጽልዋወይ ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ወገን መሊስካ ናብ ኩናት ከእትዎ ንምክልኻል ዝለዓለ ጸቕጢ ክገብር ኣገዳሲ እዩ ዝብል ምክሪ ሓሳብ ዘለዎ እዞም ሰመዝ መንግስቲ ፌደራል መሊስካ ናብ ተጻባዕነት ምእታው ሓደገኛ ክኸውን እዩ ከቢድ ዘባዊ ሳዕቤናት ድማ ክህልዎ እዩ ብምባል የጠንቅቁ ሕወሓት መሊሱ ናብ ዓመፅ ክምልስን ህይወት ናይ ብዙሓት መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ናብ መጻወድያ ከእቱ ክፍቀደሉ የብሉን ካብ ህግራዊ ማሕበረሰብ ክወፅእ ዘለዎ ንጹር ፍሉይን ዘይሕለልን መልእኽቲ እቲ ሕወሓትን ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ደገፍቱን ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዓመፅን መሊሱ ብዘይድሕነሉ መንገድን ክቐዱ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ዘይቕበል ምዃኑ ብግብሪ ከረጋግጽ ኣለዎ ክብል መተሓሳሰብን ምሕፅንታን ኣቕሪቦም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፍጹም ኣይነበረን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣብዚ ሰፊሕ ሓተታ ዘስፈሩ እዞም ወገናት ተግባራውነቱ እውን ብዙሕ ዝተርፎ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ እንተኾነ ግን ነታ ኣጽዋራት ዘውረደ ኣብቲ ብኹናት ዓንዩ ዝነበረ ክልል ድማ ብውሕዱ ንብሩ ኩነታት ክምልስ ዝኽኣለን ስምምዕ ቀዲድካ ምድርባይ ኣግባብነት ኣይኮነን ምስ በለ እቲ ብሰንኪ ሞትን ስቃይን ናይ ሓደ ሙሉእ ወለዶ ድንዙታት ዝኾኑ ወገናት ዝገብርዎ ስትራቴጂካዊ ናይ ሓሳብ ጌጋ መሊሱ ናብቲ ናይ ኩናት ሕልሚ ጸልማት ከስሕበና ክፍቀደሉ የብሉን ብምባል መፈለምን መዛዘምን ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ንእንዳ ሕወሓት ጎይቶኦም ተባሂሉ ተጠቐሰ መንግስቲ ኣስመራን ዝሃበ ጽሑፍ እዞም ሰበስልጣን ተንባያይ ኮይኑ ተረኺበሎ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ኮነ ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ተባሃለ ነገር የለን ሰላም ንትግራይ
صباح 6 سنة 2018 عام تمرت أب زتفلالي كبابتات تجراي مقرات حيل إلكتريك كم زجاتم حيل إلكتريك إثيوبيا علاو جيرو حيل إلكتريك إثيوبيا صباح قدام 6 سنة 2018 عام تمرت أب مقالة نايت الجناس راح نمكياد زتلمم كاب ساعات كلتا نجهو كساب 10 ساعات مشت حيل إلكتريك كم زقارت أب علاو مربب حبريتو أب زرقو حبريتايم ات مقرات حيل إلكتريك مسط الجنا مبرهات زتتحازة كم زقنن بز مسرد ما كاب نجهو قلت ساعات جميرو كساب 10 ساعات نايمشت أب مقلم أبرها كاستل قبل 10 شمونته دياسبورا ماجيك تمرتبيت دبره دامو حاولت سماعتات دمص ويانا بلانيت هوتيل جبروخ كباب انداماريام غوغسام مقله هوسبيتال قبل 14 15 16 17 اينا لم اكبابي አገልግሎት መብራህት ከም ዘይረክብ ገሊጹም ካብዝ ብተወሳኺውን ካብ ንጎ 12 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ቀትሪ 6:43 ኣብ ሽረ ክሳድ ጋባ እንዳባጉና ዛና ማይ ሓንሰ ደደቢት ሸራሮ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ነብሪኢድ ዓዲ ዳዕሮ ማይ ጸብሪ ዓዲ ገብሩን ከባቢያን ከም ዝጠፈ እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሊጡ ስለዝኾነ ዓማዊላት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ክትገብርዎ ዝግባእ ቅድመ ምድላዋት ክትገብሩን سرحت تصجنا أنت تزازي موجن كابتز تتقصى ساعة تقدمو حيلك من لس كم زخلون بتتكال جليتوم أب تجراي أقعد يمزلوا كل مدى وقلوا نكلين كيناتن ورا كيناتن تفيوب سلماون فاسك تكان أب مكاب عقم تجارو تخرت مقبار كم زقباء بتدقاقا ميزرب أب استفلاليك في العلامات زلوا تجارو أو عزتن سلما وقال سن يقربوا أب زلوا الأوان بوليتيكاو مدرخ تجراي ناب كالت أفحيق يرالهم تجراي مدحان تقللوا بحتاو مجدي زتن مردان للزبن كوف مبال نمبر تقسن قونت أنا زي مخانو تكالنا بتدقاقا مسرحلو زلوا أجندايو إذا الصعب استوادت حستو سلام كأيح مسمر حزب تجراي ناي مخانو زقلش وجنات أكوبيو تختاتيلنا نملس تمال من علامات ناي علو طبق تاريخ نيرو خون خلي على 17 عامات اعتقاو قالسي قالسي تجراي مريحو العوة حيل خون خليو ነገር ግን ታሪኻዊ ቃልሱ بزيرو بلرابح بلهسس መንገዲ كودون يويليان دويلو محساب يغاسيو نولدو كحلف نايت مال جيغاتاتو بحدقت حدق እኳ ተኮይኑ دويلو بمحساب لتግራይ ለህዝባይ ጠቅም መስርሕ አምጽዩ ሁሉም ደቂ ትግራይ ተአኪዮም ለመخرላ ተነጋጊሮም ተረዳዲዮም ተናንቶ ለሕና በኸባቢ ሙዳስ በትግራይ ሙዳስ በኢትዮጵያ ሙዳስ ሱ መስርሕ مفتحي كلنا نبر الله تجراي مفتار كابخونه لأمون تقم تجراي جزء تروتهم سلام بحربينينت لنور الله تجراي كفوترو صاوعيت يقرب تليقو ينجن جزء همول يقرب لو تنايقدن متشي وش تيكون كابدق لو تقمتشي ممصي يقرب سلازة تلمتش لوتي لهم إنكوربريت جبر لهم الحقوف لقاسيهم لقتصل خون تخوينو دويلهم بمحساب تفلالات حاجهم أو كله دك تجراي صويعهم فكر كبروا خزي لسق للو هناتات خينات كترفو حلافنا تقسمعهم يقبع تجراي عدوي تدفري حفتي من ما ينخياي من سيجد اللي يتصد في سبع عرري بعيري كدودي ولهم أسواق خفيلهم تجراي النتو عدو هزو سلام خوينو كنبر أنا مسوات بخونني موالهم لزحز وزحنا إننا لزحز نحقوس لنا يو لزحز مرة وزحنا إننا سم تدي حلفو عبزي ما زحنا ما دقي ما دقاقي ما خبري موقوسي لأثاتهم يكون يكون دالي أتم سبب أبو خوركم كله فتحيل تجراي هولنا تجراي بسفحتي كيساعي تجراي عندنا هم دي تزارب كلنا وعد سلا الغنى تخال عد سلا ليولو ديمقراطية حولنا تجراي وليدو زميدو تعين أبراك نبر تعي أيار كتنفس لمعة سلا داليو لمعة لا كيتوسعو زين سلست حضارات يومنا احنا خافئنا تقيمنا نيهو عم راحتنا لبونا لي مغوارم بتعم خافئنا تقيمنا نيهو لبونا كغور تويلوم
يقري أرتوهايلهم لو أنتم مليسهم حدا خوينهم هم ناترم عد سلام كجوروا تون سلام يجوروا سلام ندعب لي يجوروا جين وترزل ألم حزقان من إسي الحرارة أي نوري أدول تقو يا بعلا تنقرقريا تمهلليا تعبد يا ولاد وقع عيدا لأيانها بيا جزع عدها هبلت ولاد عيدا أيانها أني الناس أوي ونأينيو خذله ونيجور لنا لبنا يجور لنا بصرو لو لبهم يمولسلنا سلا مدينة علم سلا ولاد سلا ولاد لو لبهم يمولسو تجار الزولاد عندما على بخيتي نوري تجراويتي نامتاي وقت من اسي عندما لك علات لا وانت الحراره يا نورياتا نامتاي هتسال نامتاي تحرر نامتاي دولد لاوي تنبر وليدا العرب اذي اي نقبلاي خزين نقبلا صحي نقبلا دح صحي نقبلا بقى ازغايهر لو لبنا امي ملسهم ازغيا نبلينا خزله نركينا نزررينا عندها اهل ولد اني اويني الا بخيل ازرر الى حد له ولاد خاودا ما يمقيحه في قنها بقى دي ويلا مسمعوا بلبنا ابونهم يدا مصوي راي وي يسمعوا علامات بوم الام يسمعنا يرئينا بقى نبر مينستر افيشن نيجيريا نفاريت مقد اير اثيوبيا نسلسته معالتي بمكراي ناي حصوت من رقم مقد اير مكيادو مزرارب زعبه خوين لهم كوميشن قطباون فاينانساون جبنات نيجيريا اب زكايدو مرمرا نبر مينستر افيشن هادي ابو بكر سريكا ات حدوش هاغراو مقد اير نيجيريا اير يسرح كم زنبره نخمسل مس مقد اير اثيوبيا سممع كراي كم زفرمه اب بيت فرد فليتو ات مينستر بناي امنت مفراسن متلالن جبن ب10 بليون نايرا يخصص كم زلو تحبيرو مرمار نايت كوميشن بيت فردي اب زهابو مغلصي ات بمينستر نبر زتفرم وعل اتا نفاريت اب نيجيريان 3 معلتات طراي كم اتصنح زدنغግ مخان غليصو اتا نفاريت ن29 جنبوت 2023 بريزيدنت نبر محمد بوهاري كاب سلطان زوصلا معلتي كابتا هاجر كتوص مدب تتحزلا كم زنبرن اتا نفاريتنا بابوجا مس بصحت ناي نيجيريا اير يونيفورمز تخدنا ناي تكباب موديلات ناي حصوت بروموشنال سئلتات نخسئلا ገንዘብ كم زتقفلن تفليتو نز صعيبو دما اتي مينستر هادي سرينكا ود حمون على براق جلوبال انفستمنتس زتبحاله تكال اب قيد كم زاتون كم زتاجدن تفليتو اتوم تخصصتي بشدشته جبنات مالتون سلطان بزي غبو متقامن كالين حاويسو لعل 2 بليون نايرا زغمت ገንዘብ ህዝቢ بزي غبو ناي متقام ገበኒው ተخصيصو زلوم اب كتما اكرا غانا زركبو سلفኛታት ደቡብ አፍሪካውያን ክወጸለዎም በመባል ሰልፍ ካይዶም اب كتما اكرا غانا زركبو سلفኛታት ደቡብ አፍሪካውያን ክወጸለዎም በመባል اب تعدنا بزركب وانا بيت صحفت كوبانيا تيليكومونيكيشن دبوب افريكا سيروم كم زاتو تغليصوم اذا عمت ازي اب دبوب افريكا بزتفصمه برتوع متقعتي صلئي وصاتኛታትን በአማይት ዝቁጸሩ ጋናውያን ድሕር ምስጓጎሚ ተባሂሉም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ጋና ዝንቀሳቀሱ ትካላት ንግዲ ደቡብ አፍሪካ ካብ ዕዳጋ ጋና ተጠቀምቲ ክኾኑን ከለው ጋናውያን ግን ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሰፊሕ ግህሰትን ዓመፅን ይበጽሖም ከም ዘሎ ሓቢሮም ብተወሳኺ እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ጋና ንኤምቲኤን ጋና ዝተባሃለ ዓብይ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ክምርምርን ተራ ኩባንያታት ደቡብ አፍሪካ ኣብ ቁጠባ ጋና بهصوت كجمجمن تصوعهم بمسارات كابز تفلالي مسخاخر زتقدح فيديو منجست غانا بلعل دبوب افريكا حيال مقطعتن سقمتي كوسد دمصوم ان تسمعوا زتقطعوا سلفኛታት اب دغوانا بيت صحفت امتي ترخيبهم سقمتي نكوسدن حطوم كقربوا ترايوم يوم كاب قرب اوان نزه اب دبوب افريكا اثيوبياوين حويسو بركت زبلو افريكاوين كقتلون ناب عدوم كسغوغن ترايوم يوم اسلاماوي حلوا سورا ايران سراويت ايران زخونه يكون متقعت صلاي ملاش نمهاب اب ملوء مدلاو مهلاو غليصوم تهران حزي كاب زخونه اوان العلي حيال دلونت زلوان بمن ملكو زيتها سيتنيا قبل اي ار جي سي اب زوصو مغلص حبيرولم ايران لعل نطفتات صلاي ملوء ناي حبريتا لعلنا كم زلوان نزخونه سغمت صلاي بقلطوف ملاش نمهاب ملو دلوتي مخاناون عملكيتم امريكان اسرائيلن اب مجدي كبري ناصنتن لمعاتن ايران علامه بمغبار وتهدراوي سلايا ميديان قطباون متقعتات فتينن كوان تنبرا ازغغوي سلحيت جن حق ايران كغبط بزي مخالو ابت مغلص تحبيرو زلم ابزوان زي ግጭት ኢራንን አሜሪካን እናገደደ ይخيድ ከም ዘሎን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀረባ ኣዋነታን ኢራን ዓቢ መስመር ነዳድ ዝኾነ ደሴት ካርግ ክቆጻጸራ ምዃኑን ምግላጹ ይዝከር ኣብ ዘቀረባ ኣዋን አሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሰራዊት ኢራን ኣብቲ ዞባን ዝርከቡ ሓይልታት አሜሪካ ሕነ ከም ዝፈደ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ድማ ኢራንን አሜሪካን እቲ ዝሰርሕኦ ዘለዋ ስምምዕ ሰላም ዝጋጮ ሓበሬታ ምዝርግሐን ተስፋ ሰላም ዘጸልምት ይኸውን ኣሎ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ኢሉሎ ምባሉ ምስ ኢራን ዝተገብረ ዝርርብ ምዕባለታት ዘርኢ እኳ እንተመሰለ መወዳእታ ውግእ ኢራን ርሑቕ ካብ ምዃኑ ግን ዓደዩ ዓለን
ኢራን ብወገና እቲ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝጸንሐ ዝተሓላለኸ ስምምዕ ገና ከም ዘይተዛዘመ ፍሊጣ ክብላ መራኸብቲ ማዕኸናት ጸብጺበን ኣብ መወዳእታ ዜና TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረኽ ኮይኑሎም ሕዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ውግእን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያን ጸገማት ኣብ ክንዲ ዝእለዩ ናሃር ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ንምፍራስ ክብሪ ብሄር ንምህሳስ ድሙቕ ታሪኽን ንምብታን መንነታውያታን ትግራይ ምኽንያት ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድለና ኣሎ ስጋት ኩናት ጥራይ ዘይኮነን ኣብ ተኹስ ዝተሰጋገረ ጎነጽ ማእኸላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትነት ትግራይ ህልው ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርኡይ እናኾነም ይኸይድ ኣሎ TBS TV ከም ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ ሙያዊ ሚድያ እዚ ጸገም ኣብ ምእላይ ክሕግዝ ሰፋሕቲ ስራሕትና ዓመመ ዝመጸ እንትኾን ኣብ ዝወርሒ እውን ሰናዕቲ ጓሃር ኩናት ኣብ ምእራም ዘድህበት ሕዝቶ ክፍነው እዩ ናሃር ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ድማ ኣብ ኣድላይነት ብሄራዊ ምትእኻብ ደቂ ትግራይ ከድህብ እዩ ባረ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን حق ترخات قالوا سمين قالوا دبوب تفناجلو نهر بوليتيكانا بتخنتات تقارنوتاتن ربح حزبي هزوم بزخدو غنصاتن زغلط كوينو ات زغف مرير صلوا حزبي كمعغو يغبرلهم ابز خمس زبله مفنيقال متخان مدففا صقم محدران كاب ولقسب كساب تكالات زرق زلو سفيح ناي فرصتن بخنتن حادغام دمر وصيتو مبدال ربح حزبن مغدال كبر بهيرن كوينو بمقصالو تግራይ بزي سب اتترف زلا كساب تمثل اب حدغالا از حدغازي متن حدغኛነቱ اب مغلاጽ عقم دق تግራይ كودبن ጉልበት ዘለዎ ቁመና ኮይኑ اب موጻን በዘቢልካ ድማ ተጻባታ ኃይልታት በሰላማዊ መገድ ጸገም ህዝቦም ክፈትሑ اب ምግባር ትኩረት ክንገብርና እዚ ፍሉይ አገዳስ አጀንዳዚ ንሎም በዝዕ ሐሳብ ክነልዕሎ ለበዋ ንኹሉ ትግራዋይ ንደላይ ሰላም ንደላይ ጽቡቕ ናይ ህዝቢ ንደላይ ሓድነታዊ ናብራ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ አጠናኺሩ እታ ዓንዲ ናይ መጻኢ ህይወትና ክትኾነና ትኽእል ሓድነት እዩ አክቹዋሊ አነክስ ካብ ሕጂ ሓድነት ነርና ይብልን ከመናተ እምነት እዩ ናይ ግለ እምነት እዩ ግን ሓድነት ኃይሊ ምዃኑ ሎጂክ እዩ ሓድነት ኃይሊ እዩ ይአመን እዩ ሎጂክ እዩ ግን ድማ ሓድነት ነርና ዳይ ነበረናን ተዝነበረና ናብ ዘይ መጽሕናን እዩ ስለዚ ሓድነትና ፈጢርና ኩልና ካብ ደፋአን ጎታትን ኃይሊ ነፃ ወፂና ሓደ አሳዳዲ ሓደ ተሰዳዲ ከይኾና ዝተንጠባጠው ዓቅመታት ትግራይ ኩሎም بعين ፖለቲካ ኮነ ይኽእል بعين ኢኮኖሚ ኮነ ይኽእል በማሕበራዊ ጉዳይ ኮነ በስነ ልቦና ኮነ ዝተንጠባጠው ዓቅመታት ትግራይ ኩሉ ብዝእክብ መልክዑ ይህን ተባሂልና ከም ትግራይ ሓደ ንኡስ ንሱ ኸኣነይ ተመዛበልቲ ወገናትና ተሰደድቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንክምለሱ ዘም ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ሰብአውነት ብዘቀደመ ግዜአታዊ ሓድነት ብዘይ ዘንገዐ ዓርሰ ምሕደራ ብዘይ ወዓፀፀ መልክዑ ብቅንዕና ሪኢና መንገድ ዝዩ 5 ዓመት ካብ መረበትካ ምፍላይ ማለት ከቢድ እዩ እሞ መስጥሜት እሞ መስሕማም እሞ መስሞት እናተጋፈጥካ ነዚ ሓንቲ ካብ ትነብረላ መረበትካ ወፂኻ ገይሽካ ንኽትምለስኳ መረበትካ እንደየና ከቢድ ምዃኑ በዘጋጣሚን ኩልኹም ተጋሩ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ስለዚ ሓድነትና አጠናኺርና ተመዛበሊ ወገናትናን ተሰደድቲ ወገናትናን ምስተው ዘሎ خفيئو ዘሎ አወል ቃይታ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ብሕጊ ሕድገት ወድማ ብመንገዲ ሕድገት ብመንገዲ ዕርቅን ብመንገዲ ሕግን ገርና ህዝብና አኪብና ይህን ዝበሃሉ መንገዲ ከም ተጋሩ ጻውዒት ክንገብርን መንቀሳቀስ ክንጅምርን መወዳእቱ ክነፈጽምን ክላው ይደለይ አተሰላም ለለኺ አተሰላም ለለኺ كلتدقنا نواريخي ولدن ولد نبالعي عد عوس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول لنا يالو تزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن نلوم علات زدالنا يوم زيناتات ابز خمبيتنا لنا مس زيناتات ساعات حبيركم صنحكوناتنا يلفلق نيره حز دما مز ترفو مدلات TBS تلفزيون سناي صانحيت كخونلكم يمنم سلام